Ya masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam, hajjul fuqara wa idul masakin. Al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minal farad. Faidha sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ti'u jami'a rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qawil Islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum alal ma'aniddin. Rabbi khatim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la taghlib. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhina nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi kitabihil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan rahmat, karunia,
dan hidayahnya yang tiada tara. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita muhasabah diri dan introspeksi hati. Sudahkah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan? Sudahkah kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepadanya? Tak henti-hentinya khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga pada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan adalah amanah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Di dalamnya kita diuji dengan berbagai rintangan dan godaan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita akal dan hati nurani sebagai pemandu dalam menjalani kehidupan. Tak jarang di tengah hiruk pikuk dunia kita terjebak dalam persepsi keliru tentang makna kemuliaan. Kita tergoda untuk mengukur nilai diri melalui keturunan, kekayaan ataupun jabatan. Namun hakikat kemuliaan manusia tidak terletak pada hal-hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Quran Suratul Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai orang, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki yaitu Adam dan juga seorang perempuan yaitu Ibu Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemooh tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan ataupun kekayaannya, karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa meminta untuk dilahirkan dari orang tua mana. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan nasib dan anugerah terbaiknya kepada setiap individu. Selanjutnya segala anugerah nikmat ini menjadi tanggung jawab setiap manusia. Apakah bisa mempertahankan atau mengubahnya untuk lebih baik? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Imam At-Tabrani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu adalah dianugerahi Allah dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah pun tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang yang sudah didapatkannya dari lahir, kecuali mereka mengubah kenikmatan tersebut menjadi keburukan yang disebabkan perilakunya sendiri. Untuk kita sadari, setiap manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci,
dan tentunya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Namun untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah, namun perilaku manusia itu sendirilah yang dapat mengubah kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah menjadi keburukan ataupun musibah. Faktor perubahan sebuah kenikmatan menjadi keburukan ini bisa berasal dari kesalahan manusia itu sendiri maupun akibat pengaruh orang lain. Oleh karenanya, ayat ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus berusaha dan berjuang melakukan yang terbaik dan mempertahankan agar anugerah kebaikan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak berubah menjadi keburukan karena perilaku kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Banyak orang yang dilahirkan dari keluarga yang dianugerahi oleh Allah kekayaan dan status sosial tinggi, namun ia tidak bisa menjaganya, sehingga pada akhirnya masa depannya terpuruk. Dan juga tidak sedikit juga seseorang yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan bukan keturunan ningrat, namun bisa mengubah nasib hidupnya 180 derajat. Karena itu larangan membangga-banggakan keturunan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya an Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yantihunna aqwamun yaftakhiruna bi ibabihim alladhi matu innama hum fahmu jahannam aw la yakununna ahwa ala min al-ju'l alladhi yudhihu al-khaza'i bi anhi innallaha qad ahabakum abiyatihil jahiliyah wa fakhraha bil abai innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun syakiyun nas. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan sampai zamannya nanti kelompok orang yang membanggakan orang tua mereka yang telah wafat. Mereka itu merupakan arang neraka Jahannam, dan sungguh mereka lebih rendah di sisi Allah daripada kumbang yang menggulkan kotoran dengan hidungnya. Sungguh Allah telah menghilangkan kesombongan dan kebanggaan jahiliyah terhadap nenek moyang. Sungguh seseorang pun beriman dan bertakwa, berdosa dan celaka, manusia itu berkedudukan sama seluruhnya anak Adam. Adam diciptakan dari tanah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah dengan menjauhi sikap sombong pada silsilah keturunan kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada pada jalurnya dan mampu menjadikannya diri dan keluarga kita jauh dari siksa api neraka. Dan ingat kemudian, hakikinya, kemuliaan hakiki tidak terletak pada keturunan, kekayaan ataupun jabatan, melainkan pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di jalan yang benar dan mengantarkan kita ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma adfa' 'anna al wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyufa wal mukhtalif wal syada'id wal mihan ma dhara minha ma batan min badana hadha khassah bil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astausuhu fakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Shaf luruskan dan rapatkan. Qul a'udzu birabbin nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فاصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ورحمة الله. ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجنا من النار. اللهم أجنا من النار. اللهم أجنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام عليك السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. إليه ربي أنت الله
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akbar Allah 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 Akbar الله أكبر كبيرا والحمد كثيرا وسبحانه بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي من الله الغفور مغفر الذكر واعلم أنه قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم أولادنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم وذرياتنا وسلم وجماعاتنا اللهم هللنا وصبرنا واصطفنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسرة رحمة نازلة وبركة شاملة لحضرة حبيبنا وشافينا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله ثم لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة وفي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على الجحيم فهب واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب